जब वो दौर था, औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, बेवाओं का कोई सहारा नहीं था। ऐसे आलम में रब्बे कायनात ने बच्चियों की जिंदगी बचाने के लिए, औरतों का मकाम बताने के लिए मक्का की सरजमीन पर 12 रबीउल अव्वल को मुस्तफा को नूर बनाकर भेजा और रहमते इलाही ने पुकार कर कहा, मेरे बंदो घबराने की जरूरत नहीं है, बच्चियों की जिंदगी बचाने के लिए मुस्तफा आ गए हैं, औरतों का मकाम बताने के लिए मुस्तफा आ गए हैं, बेवाओं को इज्जत देने के लिए मुस्तफा आ गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। तो चंद दिनों के बाद मक्के की कुछ औरतों ने हजरत आमिना के पास आई और कहा, आमिना हम देखती हैं तेरे घर रात भर रोशनी रहती है, रात भर चराग ना जलाया कर, तेल बहुत महंगा हो गया है। तो हजरत आमिना ने कहा, ए मक्का की औरतों, तुम लोग किस चिराग की बात कर रही हो? जब से मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ है, आज तक मैंने चराग ही नहीं जलाई। जो मैं रोशनी देखती हूँ ये किसी चराग की रोशनी नहीं, बल्कि मेरे बेटे मोहम्मद के चेहरे से निकलने वाली रोशनी है। इसीलिए तो सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई पड़ता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई पड़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूरे दुनिया तेरा दीदार सदका नूर का, में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का, और ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल वाला नूर का। बेशक, बहुत अच्छे, बहुत। मुस्तफा के हाथों को देखा, कहा ये भी नूर, मुस्तफा के आंखों को देखा, कहा ये भी नूर, मुस्तफा के पायनाज को देखा, कहा ये भी नूर। जब सरकार आला हजरत की नजर फातिमा जहरा पर पड़ी, फातिमा जहरा भी नूर, अली हसन को देखा, कहा ये भी नूर, इमाम हुसैन को देखा, कहा ये भी नूर, नन्हे अली असगर को देखा, कहा ये भी नूर, गौसे आजम को देखा, कहा ये भी नूर, गौसे पाक को देखा, कहा ये भी नूर, साबरे कलियरी को देखा, कहा ये भी नूर, वारिसे तैयबा को देखा, कहा ये भी नूर। आला हजरत पुकार उठे, तेरे नस्ले पाक में है बच्चा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम व रिशा, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामियान, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत शर्फ हासिल किया है उसका तर्जुमा बताने से कबल एक मर्तबा आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार जनाब अहमद मुज्तबा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया निछावर करें। पढ़े बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए आदम की औलाद, बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक वो लिबास उतारा कि तुम्हारी शर्म की चीज़ें छुपाए और एक वो कि तुम्हारी आराइश हो। मुअज़्ज़ज़ सामियात, मौजूदा दौर में चंद ऐसी बुराइयां हैं जिन्होंने मुसलमानों को पस्ती की तरफ धकेल रखी है। उन बुराइयों में सबसे बड़ी बेहयाई है। बेहयाई के सैलाब ने हमारी पूरे कौम को तबाह व बर्बाद कर दिया। कोई घर, कोई इलाका, कोई शहर, कोई मुल्क बेहयाई से पाक नहीं। इंसान इधर नज़र उठाए तो बेपर्दा औरत, उधर नज़र उठाए तो बेपर्दा औरत। ख्वातीन के ऐसे बारीक लिबास कि शर्म को भी शर्म आ जाए, न दुपट्टा और न चादर का ठिकाना और न अपनी इज्जत की परवाह। हयादार और नेक इंसान का रहना सहना और राह पर चलना दुश्वार हो चुका है। आइए आज मैं आपको हया के मुताल्लिक कुछ बताती चलूँ ताकि हम अपने घर वालों को उस आफत से बचाएं। मुअज़्ज़ज़ सामियान, हया की दो किस्में हैं, लोगों के मामले में हया करना और अल्लाह तबारक व तआला के मामले में हया करना।
لوگوں کے معاملے میں حیا کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نظروں کو حرام کردہ اشیاء سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں حیا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نعمت کو پہچانو اور اس کی نافرمانی کرنے سے حیا کر، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ہوتی ہے بند کمرے میں غسل کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنے کی وجہ سے سمٹ جاتا ہوں۔ معزز سامعین، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حیا ایمان سے ہے، یعنی جس طرح ایمان مومن کو کفر کے ارتکاب سے روکتا ہے، اسی طرح حیا با حیا کو نافرمانی سے روکتی ہے۔ یوں ہی اسے مجازاً ایمان کہا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ بے شک حیا اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ معزز سامعین، حیا خیر ہی خیر ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حیا صرف خیر ہی خیر لاتی ہے۔ معزز سامعین، آپ نے احادیث سنی کہ حیا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اسے ایمان بھی کہا گیا ہے، کہیں اسے ایمان کا شعبہ کہا گیا ہے، کہیں اسے بھلائی کہا گیا ہے، مگر افسوس آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی کے نتنے انداز جنم لے رہی ہیں۔ معزز سامعین، ہر گھر سینما گھر بن گیا۔ اولاد کی صحیح تربیت اس کے گھر کے ماحول سے ہوتی ہے۔ یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب گھر میں نیک اور اچھا ماحول ہو، مگر فی الزمانہ ہر گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، جس پر انڈین ڈرامے اور فلمیں بڑی پابندی سے روزانہ دیکھی جاتی ہے۔ ان ڈرامے اور فلموں میں لڑکیوں کے باریک اور آدھے لباس ہوتے ہیں۔ اسکرین کے سامنے والدین، لڑکا لڑکی سب بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں۔ بیٹی جوان ہو کر ایسے لباس اور باریک لباس پہنتی ہے کہ برقع پہننے سے انکار کر دیتی ہے، بالآخر وہ والدین کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ معزز سامعین، اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پردہ کرنے کی اور آپ تمام سامعات کو پردہ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔